Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. Students, आज है यूनिट नंबर 6 में लेक्चर नंबर 2 और आज हम कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। यानी पिछले लेक्चर लेक्चर नंबर 1 में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़ 4 होते हैं। नंबर फर्स्ट है सिकुलर ट्रेंड, सेकंड है साइक्लिकल वेरिएशन, थर्ड है सीजनल वेरिएशन और फोर्थ है इर्रेगुलर और रैंडम वेरिएशन। लेकिन आज के इस लेक्चर में इन चारों को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए आपने इस लेक्चर के आखिर तक हमारे साथ रहना है। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर कंपोनेंट है सिकुलर ट्रेंड। सिकुलर ट्रेंड को जनरली हम टी से डिनोट करते हैं और इसको समझने के लिए आपने इन 4 पॉइंट्स को याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट है जनरल टेंडेंसी ऑफ डेटा टू इंक्रीज और डिक्रीज। यानी जो सिकुलर ट्रेंड है ये डेटा की जनरल टेंडेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज प्रोवाइड करता है। यानी डेटा में कितना इंक्रीज या डिक्रीज आया है ये सिकुलर ट्रेंड हमें प्रोवाइड करता है। दूसरा इसमें ये याद रखना है कि ये हमारे पास एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। इसके लिए जो टाइम पीरियड होता है वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। ठीक है। नंबर थर्ड है चेंजेस अकरिंग इन वन डायरेक्शन। और इसमें जो चेंजेस आती है ये वन डायरेक्शन में यानी एक डायरेक्शन में वाक़या होती है। ठीक है। नंबर फोर्थ है टाइम पीरियड में नॉट लेस देन 10 ईयर्स। और इसके लिए जो टाइम पीरियड दरकार होता है या इसके लिए जो टाइम पीरियड मुकर्रर किया गया है वो 10 साल से कम नहीं है। यानी इसका जो टाइम पीरियड है वो 10 साल होगा। ठीक है। तो ये 4 चीजें आपने सिकुलर ट्रेंड के लिए याद रखने हैं। जब हम ऐसा डेटा लेते हैं ताकि उसमें हम चेंज देखें और इसके लिए एक लॉन्ग टर्म दरकार हो और इसमें फिर हम चेंज देखते हैं तो इसको हम सिकुलर ट्रेंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज, यानी हम पॉपुलेशन में इंक्रीज या डिक्रीज देखते हैं तो ये पॉपुलेशन में इंक्रीज और डिक्रीज ये हम 10 साल के बाद देते हैं ना, यानी हम सेंसस 10 साल के बाद करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास सिकुलर ट्रेंड का एक एग्जांपल है। इस तरह सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी हम एक प्रोडक्ट है इसके सेल में हम इंक्रीज या डिक्रीज देखते हैं कि 10 साल पहले इसका सेल कितना था और आज इसका सेल कितना है। लेट्स सपोज अगर हम एसी ले लें, 10 साल पहले इसका सेल कितना था और आज इसका सेल कितना है, आज इसमें इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है। जब हम ऐसा डेटा लेते हैं और इसमें हम चेंजेस देखते हैं और इसके लिए हमारे पास टाइम पीरियड कितना हो 10 ईयर्स हो और इसमें फिर हम चेंजेस देखते हैं तो ऐसे कंपोनेंट को हम सिकुलर ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सीजनल वेरिएशन। अगर आप यहां पर देखें, यहां पर ये सीजनल का लफ्ज यूज हुआ है। ये सीजनल सीजन से निकला है, यानी सीजनल का मतलब है पीरियड विद इन द ईयर। यानी ये सीजनल जो है, इस सीजनल का मतलब ये है कि ऐसा पीरियड होगा जो 1 साल के अंदर होगा। और सीजन का मतलब है मौसम यानी वेदर। ठीक है। यानी इसका दारोमदार किस चीज पर होगा, वेदर पर होगा। इसका रिलेशन किस चीज से होगा, वेदर से होगा। ठीक है। और ये हमारे पास शॉर्ट टर्म मूवमेंट होगा। ये सीजनल वेरिएशन ये क्या होगा, ये एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट होगा। ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल ईयरली, मंथली, क्वार्टरली और वीकली। यानी इसमें अगर हम चेंज देखते हैं तो ये वीकली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी इसमें चेंज हम देख सकते हैं, मंथली भी इसमें हम चेंज देख सकते हैं, ईयरली भी इसमें हम चेंज देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट होगा। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम सेल इन समर, यानी गर्मियों में आइसक्रीम का सेल कितना होता है बनिस्बत विंटर के, गर्मियों में आइसक्रीम का सेल ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये सीजनल वेरिएशन है क्योंकि गर्मियों में आइसक्रीम का सेल ज्यादा होता है बनिस्बत सर्दियों के। ठीक है। नेक्स्ट है रेन कोट्स एंड अम्ब्रेला गेट ए मार्केट ड्यूरिंग रेनी सीजन। यानी जब बारिश ज्यादा होती है तो उस बारिश के मौसम में छतरियों की और इसी तरह रेन कोट्स की डिमांड ज्यादा होती है बनिस्बत आम हालत में। ठीक है। इसी तरह वूल एंड वूलन हैव मार्केट ड्यूरिंग ए विंटर सीजन ओनली। इसी तरह अगर हम गर्म कपड़े ले लें तो गर्म कपड़ों का डिमांड जो है ये विंटर सीजन में ज्यादा होता है बनिस्बत
گرمیوں کے. ٹھیک ہے, جب وہ کسی چیز میں موسم کے لحاظ سے ویریشن آتا ہے, ٹھیک ہے, تو ایسی ویریشن کو ہم کیا کہتے ہیں, سیزنل ویریشن کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی. نیکسٹ ہے سائیکلیکل ویریشن. سائیکلیکل ویریشن دو ٹرمز پر مشتمل ہوتا ہے, ایک ہے بومز اینڈ دوسرا ہے ڈپریشنز. یعنی اس میں کبھی تیزی آئے گی اور کبھی یہ دباؤ کا شکار ہوگا. ٹھیک ہے, یہ سائیکلیکل ویریشن یا یہ جو سائیکل ہے یہ ہمارے پاس بزنس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے, کیونکہ بزنس میں کبھی زیادہ تیزی آتی ہے اور کبھی زیادہ دباؤ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ویریشن زیادہ تر بزنس میں یوز ہوتا ہے, اور یہ بھی ہمارے پاس لانگ ٹرم مومنٹ ہے, کیونکہ 7 ایئر سے 10 ایئر تک اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سائیکلیکل ویریشن میں یہ جو ایک سائیکل ہوتا ہے یہ 4 ٹرمز پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی نمبر فرسٹ ٹرم جو ہے یہ ہمارے پاس ہوتی ہے پراسپیرٹی. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو تیزی آتی ہے, یہ جو بومز ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس کیا ہے, پراسپیرٹی. یعنی جب کسی چیز میں کسی چیز کی سیل میں یا پوائنٹس میں زیادہ تیزی آتی ہے تو اس کو ہم پراسپیرٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر یہ جو دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو جیسے ہی یہ نیچے چلے جاتے ہیں تو اس کو ہم ریسیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو باٹم پوائنٹس ہوتے ہیں, یہ جو بالکل نیچے چلے جاتے ہیں تو اس پوائنٹس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو جب یہ پھر واپس تیزی کی طرف آتا ہے, ٹھیک ہے, جو جیسے ہی یہ تیزی شروع ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم ریکوری کہتے ہیں. اور پھر جب یہ اپنی جگہ پر واپس چلے جاتے ہیں تو پھر اس کو ہم پراسپیرٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 4 ٹرمز ہے, ایک ہے پراسپیرٹی, دوسرا ہے ریسیشن, تیسرا ہے ڈپریشن اور چوتھا ہے ریکوری. ٹھیک ہے, تو یہ 4 ٹرم مل کر ایک سائیکل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی. اچھا اسٹوڈنٹس, یہ 4th نمبر ہے irregular or random variation. These variation have irregular nature and are caused by chance, unpredictable events such as wars, strikes, accidents, earthquakes, floods, etc. Since these variations are caused by chance events, therefore they are also called accidental variations. یہ جو irregular اور random variation ہے اس کو ہم accidental variation کہتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں, unpredictable ہوتے ہیں. یہ by nature اس میں ویریشن آتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وار ہے, اسی طرح اسٹرائکس ہے, اسی طرح ایکسیڈنٹس ہے, ارتھکویکس ہے, فلڈز ہے, ایٹسٹرا. یہ جو ایونٹس واقع ہوتے ہیں یہ ایونٹس بائی نیچر واقع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب ان ایونٹس کی وجہ سے ویریشن آ جائے تو ایسی ویریشن کو ہم irregular اور random variation اور accidental variation کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. آئیے اب کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. نمبر فرسٹ ایگزامپل ہے رائز ان پرائس ڈیورنگ وارز. یعنی جنگ کے دوران پرائس یعنی قیمتوں میں اضافہ آ جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ رینڈم ویریشن ہے. یعنی جب وہ چیزوں کی قیمتوں میں جنگ کی وجہ سے اس میں اضافہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو ایسی ویریشن کو ہم رینڈم ویریشن کہتے ہیں. اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے سڈن ڈیکریز ان سپلائز ڈیو ٹو فلڈ. یعنی سیلاب کی وجہ سے اچانک سپلائی یا بند ہو جاتی ہے یا اس میں ڈیکریز آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جب وہ ڈیٹا میں چینج آ جائے تو ایسی ویریشن کو ہم رینڈم ویریشن کہتے ہیں. اسی طرح نیکسٹ ایگزامپل ہے اے فائر ان اے فیکٹری ڈیلیئنگ پروڈکشن فار 3 ویکس. یعنی اگر ایک فیکٹری ہے اس میں آگ لگ جائے اور اسی وجہ سے 3 ہفتے کسی چیز کی پروڈکشن میں ڈیلے آ جاتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا ویریشن ہے اور اس ویریشن کو ہم رینڈم ویریشن کہتے ہیں. اسی طرح ڈیلے ان پروڈکشن ڈیو ٹو لیبر اسٹرائک اور الیکٹریسٹی فیلئر. اسی طرح اگر لیبر اسٹرائک کی وجہ سے یا الیکٹریسٹی بجلی خراب ہونے کی وجہ سے کسی پروڈکشن میں ڈیلے آ جاتا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے, رینڈم ویریشن کا ایک ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے, تو امید ہے آج کا لیکچر آپ سب کے سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.